जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आमे माने एही वीडियो रे आलोचना करिबा आमर जो 19/7/2025 रे फास्ट एमसीएम 2025-26 रो अनुष्ठित हेबाकु जाउछि सेही बैठक परे आपण माने निज निज विद्यालय रे सोमवार दिन अर्थात 21/7/2025 रे निजर स्टाफ मानकु नै एक बैठक करिवे। तो सही बैठक रे जो सब विषय आलोचना हेबो ताकू आपण माने एमसीएम रेकर्ड रे मेंटेन करिवार अछि। तो यही वीडियो रे आमे देखिबा हमर फास्ट एमसीएम रो रिजोल्यूशन आपण माने किपरि मेंटेन करिवे। बैठक नंबर 1 तारीख 21/7/2025 अद्यता 21/7/2025 रिख सोमवार दिन अपराह्न 2 घंटा समय रे आम्भ विद्यालय परिसर रे समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को नहीं एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। प्रधान शिक्षयित्री आह्वान क्रमे आयोजित एही बैठकर मुख्य उद्देश्य थिला प्रथम क्लस्टर स्तरीय बैठक जुलाई 2025 रो आलोच्य विषय गुड़ी को समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को अवगत कराइबा। डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर पत्र नंबर 3947 तारीख 3/7/2025 एवं ओसेपार पत्र नंबर 7475 तारीख 15/7/2025 अनुजाई ता 19/7/2025 रे प्रथम क्लस्टर स्तरीय बैठक एठी आपण माने जेउ विद्यालय रे आपणकर फास्ट एमसीएम टा हैला सेही विद्यालयर नामटी को लिखिबे अनुष्ठित हो जाइछि। समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को अनुरोध निम्नोक्त आलोच्य विषय गुड़ी को व्यवहार करी श्रेणी कोठरी रे शिक्षादान कले पिलांक गुणात्मक शिक्षार लक्ष्य पूरण होई परिबो। प्रथम पॉइंट रे अछि स्वागत एवं कार्यसूचीर सूचना। सर्वप्रथमे प्रधान शिक्षयित्री समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को स्वागत जणाई केउ सबु विषय रे आलोचना हेबो तार सम्यक सूचना प्रदान कले। तापरे 2 नंबर पॉइंट रे रहिबो शिशु बाटिका शिक्षक सहायक पुस्तिका और कार्य पुस्तिका संबंध रे आलोचना। राज्य रे शिशु बाटिका श्रेणी परिचालना पई निया जाइथिबा पदक्षेप शिक्षक सहायक पुस्तिका रे स्थानित विषय वस्तु एवं श्रेणी परिचालना रे यार आवश्यकता कार्य पुस्तिकार व्यवहार एवं कार्य पुस्तिका और शिक्षक सहायक पुस्तिका मध्य थिबा संपर्क विषय रे आलोचना करागला। 3 नंबर पॉइंट रे जुलाई मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिका तृतीय श्रेणी पर्यंत। जुलाई मासरे शिशु बाटिका श्रेणीर विभिन्न विकास दिग और शिक्षण फलाफल तथा कार्य पुस्तिकार कार्य 11 ରୁ 22 पर्यंत करिबा। प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत भाषा और गणितर शिक्षण फलाफल तथा यथाक्रमे विद्या प्रवेश पाई सप्ताह 3 रु सप्ताह 6 रो कार्य। द्वितीय श्रेणीर पाठ्यपुस्तक भाषा पाठ 3 रु पाठ 7 कविता पोस्टर चित्र पोस्टर बड़ बही गल्प कार्य। भाषा कार्य पुस्तिका सप्ताह 3 रु सप्ताह 6 पर्यंतर कार्य सह गणित पाठ 4 और पाठ 5 गणित कार्य पुस्तिका सप्ताह 5 रु सप्ताह 9 एवं तृतीय श्रेणी पाई भाषा अछि भासीजा मोर कागज डंगा कहिबा आगरु करिबा कविता पोस्टर बड़ बही गल्प कार्ड। भाषा कार्य पुस्तिका 3 रु सप्ताह 6 एवं गणित पाठ 4 रु पाठ 6 गणित कार्य पुस्तिका सप्ताह 7 रु सप्ताह 9 आदि कार्य जुलाई मास पई रहिथिबा विषय रे आलोचना हैला। तापरे 4 नंबर पॉइंट रे मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान संपर्कित नमूना पाठटिका और शिक्षकों गतिविधि योजना। शिशु पाटिकारु तृतीय श्रेणी 2टी दल को भाषा एवं 2टी दल को संख्या ज्ञानर शिक्षण फलाफल आधारित पाठ टीका और श्रेणी परिचालना समय रे शिक्षकों गतिविधिर उदाहरण माध्यम रे शिक्षक माने बहुश्रेणी परिस्थिति रे किपरि पाठ टीका प्रस्तुत करिवे और श्रेणी परिचालना समय रे सेमानंकर गतिविधि किपरि रहिबो से विषय रे आलोचना करागला। 5 नंबर पॉइंट रे विद्यालय परिदर्शन एवं आलोचना। एमसीएम आयोजित विद्यालयर भौतिक शैक्षिक परिवेश एवं शिक्षण सामग्री को निज विद्यालय सह तुलना करी निज विद्यालयर शैक्षिक वातावरण किपरि उन्नति करि हेबो सेथि निमंते समस्तଙ୍କ मतामत नियागला।
6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନ୍ୟୁମେରେସି କିଟ୍ରେ ଥିବା ଜିଓ ବୋର୍ଡ଼ ସହ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଆକୃତି ଓ ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର ପରିସୀମା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି ସହଜରେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିଖାଯିବ ତଥା ପରିସୀମା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସଂଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିସୀମା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର କିଛି ଲିଙ୍କ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଲିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସାପ୍ତାହିକ 42ଟି ପିରିୟଡ଼କୁ କିପରି ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷକ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷାକ, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଦାନ 2000 ଟଙ୍କାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତି କରାଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତଥା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଅବଗତ କରାଗଲା। ସଂକ୍ଷେପଣ ଏହି ବୈଠକରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଆଧାରିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଗଲା। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବରରେ 3 ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ MCM ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସେଠି ମେନସନ୍ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। 3 ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ 1 ନମ୍ବରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ TLM ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। 2 ନମ୍ବରରେ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ନମୁନା ପାଠ ଯୋଜନା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। 3 ନମ୍ବର ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଦାନ 2000 ଟଙ୍କାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ସହ UC ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଦିଆଯିବ। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ସଭା ସାଂ ଘୋଷଣା କଲେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଜଣ ଜଣ କରି ତଳକୁ ତଳ କରି କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ MCMର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନଟିକୁ ବା ବୈଠକର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ MCM ରେକର୍ଡ଼ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।